وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام. وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تلو كبركة كوالي من دو أنسكو دمجرلا وكفي أمبان كالفا ومسابينا سبلا أتكالفتين وكفي أمسولك دانفونا صحيح مكانوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي على كأن فنا حرمي أن الآخرة. أمي الله تعالى دلي لمن أن سكرني كرجلنا على كاتي أنا بدي إسلام وبلا جلما. أمي الله تعالى دلي أنا كمن كل يوم أنا بنينو على كسره من دم مولا. أمي الله دلي لبي على تاي على كلبكم من دم بلا جلما. الله كان كفول لا جنة الفردوس كنا. على كوكاني على كرامة كما صلاة بركة كما صلي على محمد. والحمد لله رب العالمين. من بين أنا قرآن الناس كلا نويس سي بتشوفها سكنا مكان ملا سورة. من الله تعالى شري إلى أنا جنازة بك شري سورة ما تيزر. أنا الله تعالى دلي على كهنا الإسلام فرو بلا. ويامر كريمنا على كان ويا أنو بتا جميما على كان ويا على كان لبا من دام بلا جليما. الله كان كفول لبا جنة الفردوس كن على كوكاني على كهرم كما صلاة بركة كما صلي على محمد. ولكنني الله تعالى كجاي أنا سجدا أنترا سورة القصص آية بيولنا ayat biwolonwula ne Allah taala ka jɛn an bɛ wuli ayat biwolonwula ani kelen na an bɛ Allah taala deli an bɛ min fɔ Ala ka ani sababa bɛn. Allah taala b'a fɔ an ye Kuran kɔnɔ a ko kul Muhammad a fɔ makankaw ye sabula kuma o kuma ni Allah taala ko kul i b'a sɔrɔ kumakan in fanba a bɛ makankaw kan nka o kɔrɔ tɛ ko makankaw dɔrɔn don a bɛ tali kɛ danfɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nka i komi a bɛ fɔ sanga min na o b'a sɔrɔ Alakira a bɛ makankaw de ni ɲɔgɔn cɛ. a ko kul Muhammad a fɔ makankaw ye ara'aytum yala aw ma ye wa ay ladɔnya dɛ in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. ni Allah ta'ala ye su kɛ fɛn dumelen ye ka fɔ su yɛrɛ tɛ bɔ yen abadan. su bɛ bada fo ka taa se al-qiyamah jɔ kɛnɛ kan. man ilahun ghayrullah yala ma jumɛn de bɛ Allah ta'ala kana la aw ka biskiya la ya'tikum bidiya ko bɛ na aw ma ni yelen ye aw ka se ka aw garijɛgɛw ɲini tilefɛla na. o kuma o mɔgɔ tɛ yen ni Allah ta'ala ka latigɛ boli la ka fɔ dugu yɛrɛ tɛ jɛ abadan. an bɛ su de la waati bɛɛ 24/24 su de bɛ yen. yala jɔn bɛ se ka na ni tilefɛla ye an ka se k'an ka baaraw kɛ tile yelen na. o kuma Allah ta'ala ko afala tasma'un yala aw tɛ mɛnni kɛ wa. o kɔfɛ Allah ta'ala b'a fɔ an ɲɛna kul Muhammad a fɔ ara'aytum yala aw ma ye wa a ye ladɔnniya in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah. ni Allah ta'ala ye tile duume aw kan fo ka taa se al-qiyamah jɔ kɛnɛ kan ka fɔ su tɛ ko waati bɛɛ an bɛ tilefɛla na tile bɔlen don
man ilahun ghayrullah yala jon de be Allah ta'ala tanala ya'tikum bilayl min bena awman shufalani taskununa fi shumi ni aw be aw lafiya ko shu kononana ninga aw be daka sunna ko sunnu kononana wa aw kaseken fene bele tele be taka ko awla ko sunnu kononana okuma dan fa foite mi be se ko ke ni Allah ta'ala kele bete okuma ni ala shuke bada badai ka fo wili to ta'ala dan fente mi se kana ni kle na e clair fene ke bada badai ka fo wili to ta'ala dan fente mi se kana nishui kuma Allah ta'ala ko afala tubsirun yalaw aw te yeli de kewa ni tusukun ka yeli ka bo aw ka fil waliyina wadila ni yana aya fulajja temene mami Allah ta'ala ko ni ale shuke bada badai jon bisikana ni kle ayafu anye afala tasma'un sabula shufe adama dente barake ni anye adama dente barake ni kulodi shufe ni tibibe adama dente barake ni kulodi na kuma mina akumana ni ale klefelake bada badaye ako afala tubsirun yala awti yeli kewa sabula klefe fene adama dente barake ni kuloyi abe barake ni nyede yi okuma ni Allah ta'ala ka kaba ko doye min be Qur'an kono ako wa min rahmatihi Allah ta'ala ka hina doy awka muna ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fi ala Allah ta'ala shudda awyi ninga klaka kledda awyi ay shudda awyi litaskunu fi walsa awka sika sunako ka aw lafiya shukono nana o kofi ala Allah ta'ala kledda awyi litabtagu min fadli walsa awka ala Allah ta'ala ka fasamat yanyini kle kononana noy aw garjige aw kasuka baro lafiya an hakli sigila wala'allakum tashkurun okuma Allah ta'ala ni kam kama sabula ni ay shuka aw lafiya wati ka kleke aw ka garjige wati sikata la aw bina Allah ta'ala kan nemu barkada okuma klefe abaw ka garjigo soro shufe abeta aw lafiya no kera aw be fara ala barkada jom bele kan Allah ta'ala ko wa yawma yunadihim ako Muhammad hakli tigin kede domi Allah ta'ala be wele nike bambantula minum banaka ala bla alaya minan kono fuye famaro bato minte alaye fayaqul Allah ta'ala ba fo unyana aina shurakai alladhina kuntum tazumun yalaw aw kumbe kane femu farane Allah ta'ala ka nimbolu bla alaya plasila nimbolu ako boli nunu ano shitana nunu kolu kene Allah ta'ala jenyugo ye yalaw o jenyugo nunu be min bi aw kumbe ka boli nunu so boli nunu be min bi aw kumbe ka shitana nunu bato shitana nunu be min bi ونزعنا ما في صدورنا ونزعنا من كل أمة شهيدا أكون ندوم أو مسك على بقولك من دون كلم بلد جلنا وكشيرلا نو كان نبي يوما مينو تيرا أمة وده بين الشير من دون كلم بلد جلنا يتلا سأوما منو صنع الحمد لله منو بنا إكاد الدلويتي dalwiya minu bisuku fu Allah ta'ala yede fa kunna masaka ala bisroka fu bambanti nunye minum bana tidun ka welele jabima
هاتوا برهانكم أكم أين نقدر يويد أو متى الشيطان فرني علىك أو متى بلوسون كفرني علىك يلا دلو يتومن بأو بلو الشيطان أن يقول نون بطللا فعلموا ودوني أكفوني بمبانتو بعدهم أن الحق لله كفتين ودي الله تعالى nga boli mi ni ambe ko son shitana minu ni ambe ka olu labato a shitana nun te tien we Allah taala de yi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun okum ka fon fende bato kalonka ika doni bele jelembe tun ula sabula woli nunu ni shitana wira kamana gwanendo ni uyere kunye mate uluka fo kube go ka fo kube kema ka shiri inna qaruna kana min qaumi musa Allah ta'ala ko ika do qaruna ko musa ka manton dola kelen kondo musa binake de ana tena muso de mode qaruna nga qaruna فبغى عليهم أيادرا نينغا يربونا نينغا يرنون كورتا نينغا وسو بني إسرائيل كوكا وسبلا عليك النفول كتا وآتيناه من الكنوز نينغا أم مسك عليه دمن دينغ جامان دي قارونا ما نوين نفول بوني ما إن مفاتحة إكادو أكن نفلو بوم كليدرون لتنوء بالعصبة أولي القوة كما نقول فدن فنغتبو قارنا كان نفلو سو كليدرون كو أوتي تان أكمكريا أما دو كو أوتي بناني أكمكريا أما دو كو أوتي بيولون فلان okuma qaruna kan nafulo yeretede nafulo be sonu kono o klew ni yo klew fara nyogon kan kama ni ko fale te bimulum flan ko tise aklew ko yala okuma on nafulo yerebe tokodi okuma Allah taala kuma mina ko qaruna ya yere boya ninga yada awasura ko sabula alaka nafulo kacha من أوسرا إن قال له قوم أكم من تنكو أما نوي لمن يجمون بني إسرائيل قولا ولكو أما لا تفرح قارنا إكنا نسوجا نجين نفلو يتياي إكنا نسوجا إكنا وسو إكنا يربونا كفجين نفلو يبينكم إن الله لا يحب الفرحين ما من بين نسوجا وجين نفرين بينكم والله تعالى تقول ما فدا على توفي أبدا وكمني لدلي كاني كان يشين أم يرك كلين بلا جلما سبلا بي ني أم فرفون ني يدرون نفلو بأنغلو ني أم نسوجا ني يدرون نفلو بأنغلو oh nga nafulo jumembe ni maganga nisoja on nafulo inofe ode nafulo mimbe do alaka dafe nafulo mimbe ke ka shinji tugo nafulo mimbe ke ka hina yatime dona nafulo mimbe ke ka Allah ka rasul deme nafulo mi na be ke ka adama den kungo yana bo ma be nisoja ni on nafulo yi nga nafulo mi na be nga tedo alaka dafe on nafulo jara tugo ki kana sewani ayi ikana nisojani ayi okuma qarna bani israila kawka liman yajon ubeka ladi we mun fayla ni kana tugo wabtaqi fi ma ataka Allah dar al-akhirah ndeke meneke fena Allah taala min tiima noy al-qiyamah jodonye okuma nafulo ke ka lahara nyini ika aljanna yini ni kan nafulo nyi nafulo nafakati Allah taala kasiraka
nafolo in nafakati kira o ka siraka nafolo in nafakati ika hina fantan ani desabato la wala tansa nasibaka min ad-dunya nga ikana hina ini yoro ko jien kono o kuma ni Allah taala fen fitini min di ma jien kono intija iko ke kala haranyini ka fonne ma garjige soro o kuma la hara soro to ko tene bolo ay ni garjige kala tamoro denkelenye klance ke kala haranyini o kuma ni garjige kala drome kelenye drome klance ke kala haranyini o kuma soro ni no bi bolo jien kono ya akay kala haranyini kene mi no bi bolo jien kono ya akay kala haranyini doni mi no bi bolo jien kono ya akay kala haranyini nafolo min fene bi bolo jien kono ya akay kala haranyini o de heraka ko ima wa ahsin o kofe ika duma yake adama dongi ni sakati boy ninga hina ola kama ahsana Allah ilayhi iko mi Allah kala duma yake tukomi ninga nafolo chaman di ima o kuma ireka duma yake adama dongi ko bokka de kun anuka kamana gona wala tabghi al-fasada fil ard o kuma halisa liman najom bika qaruna ladi no setri banye ikana son ka tieni nata duguma kulu koka an alakota inna allaha ikadu allah taala la yuhibbul mufsidin alati tieni kala ofeto ko yashila maoma no tieni kala allah taala ko kila ma fede momina nu ye qaruna ladita ka fo soro min ba bolo akana wasonai soro min ba bolo akana yada ni ay aka soro indi Allah taala jatima aka la hayni ni soro nye aka sakatu boni soro nye aka hina fantaw ni desabato na ni saranye akana ka tieni kele duguma kolo ko kana kan nafulay no ka Allah taala be bala qaruna munke ka ladini baw jabi qal qaruna ko innama utituhu ala ilmin indi aw kon be ka kuma min fota ni mana ka de yekoy ika don nafulo min flen ne bolo de adirani maninka doni sababu de yi o kuma ne ka doni sababu o de ya to ne ngal nafulo yi soro o kuma qaruna ni fo alla bi bawi o de la qarun tiendo doni kala papa kundu sabla nabila Musa kofe ale de ko be tawrata don kateme bani Israila ka beka sabla Musa abina ke dendo atena muso dendo o qaruna nyere fene Allah taala ko ni doni no ya ayi o kuma qarun Musa e akala kimiya ula ala togo do be abe fama ko kimiya u Musa ya kala o sulusu de la kimiya u Musa ya kila sabaye kilance aye qaruna kala ula kila sabana aye qaruna kala ula kimiya u ala togo abe fo ale be man na furo demandinge karamogo ba don ko sebe ikomi an karamogo sise abeni don ko sebe o kuma na furo demandinge kimiya u na bi bolo ikilim se ka dugu balo kimiya u na gino bi bolo ibe bele kisata iba kalala abike sanu lembo premier ibe denyaka iba kalala abike warje o kuma kimiyabu abseka bara nonia bele jelenke niya ala tobo sebe fitini ke kamalo mure kelenke ika boro kono ka bla duma ibe sanke ka suma atiba
nga si se ke mandi ka de mo ba an ko ta do an ta e ka ki bo rafo nga akino abe karam ko bolo o ko o kimiya ko Musa ya class sabai ay class sabana ay karuna kala ola class sabato kelen doyi aka kalanden do be no ya ka kalande foloi yusha ayo kala ola class sabato kelen aka kalande wala be o kali ayo kala ola o kuma mu kelen kala abela sabula ni ya bedondro o e bara nyale ni ma kolosi ika soro be ka sababu a e kafiriya sabula ni famo feni e ja ibse ka ka na fulu ni famo feni ja ibi tega fatente mugula iba kala ka be ka samu yi ibolo wa samu yere fena dun koyi o momena Musa e Musa bakala aklan sabala Karuna de tara Yusha une kelibu neke ninga dado ukoro sabula ala de tawrata do Musa ko fe katime beka akala nendo Musa binake de fenado sabula ala fadi Musa fa wi balma mawdi abba oni Musa fa o fene balma mawdi Musa tene muso dendo abinake dendo o kuma ay kalande munu nege olu tasoro kafara ataka o kuma kale ko soro sisan ay nafulu so ni toli damine abe barake dunta ube kle kafara pun ani tenchon chekana bo sokono ni shukura abena do sokono ka kimiya u kala ola o bebe ke sanui o kuma barake dum be kle ka fara ni tention be je u be na ke sokono o kuma na fara inde na cheya dun to to law o kuma ni miso min fara abo soko ni so min fara abo soko o kuma o so kleo kama ni ko che biwolo fulande ti se o so kleo koro o kuma on na fara o be ke to o de kama ko inna ma utituhu ala ilmi nafulu min bene bolo ne ya soro ga doni de la de nga e ya soro doni na jonye doni di ema ayina na boko o kuma nafulu inchara nimbela Allah taala ma jara ki koyi o kuma Musa nana fo ko kuma kaka nafulu jaka nafulu kon chara na jaka e wajibi ko oluga jaka kuma do ba fo jaga en nafolo kilan nani nay do ko ka jaga fu yen nafolo kilan te o kuma karuna ayaka nafolo jaga ko ka to akam magazin saba dron nafolo jaga to ne o ko je bisaba kum se ka sigi Osman magazin saba o jaga to ne to ma bofolo a ayo ya ko ni ko ni bet se ka de alama o kuma bana o de la ni be kan na fulo soro inna fulo ko to be daile de fantan ka wal soro kadi kateme famaka sablo mo mani na fulo be ka cheya ibe na fulo valeur de do e ma mo do be aka na fulo be million kilena waduru boli to fo ya brabe waduru bo ka di jakala ka kila ka femore fara jaka ka tumu ka di aka di on na fulo be bo la abena million tan abe waduru bo ka di ate fo chiayi ngani na fulo yiru wara ka se milliard kelema na 25 million jate ka da abe nyine war to de ko parce que ali nyabala 25 millions kan takadi te kwansa na 25 millions a toy joliye warti be nyina bode ko o kuma le bena min di fantoma abode don sabla milliard 3 millions bakele ni 25 millions bola
atoye milliard keme kononton million keme kononton ani million bi wolonfula ani duuru ni ya bla 25 million bla million keme kononton koro est-ce que war do warta nga iba soro to min be warti be nyina ode ko ale bena min di alama o kuma ode ka champotu o kuma qaru ayadani tukola kuma mina ko ale kan nafulo ale ka doni de ya se ama o kuma Allah taala ko awalam ya'lam ako yalo qaruna ma donwa anna Allah kafu Allah taala qad ahlaka min qablihi min al-qurun ay mo halakika ko aye mantun kemeno na san keme chama Allah taala o mantun do halaki qaruna yo kala tawrata kon wa abu mantun fena do man huwa ashaddu minhu quwwa Allah taala mo halaki ufanaka bonka tema qaruna ka wa aktharu jam'a winna fulu min farajugonka qaruna tentati jati akoro odela nafulu tuku temanade anga bin nafulu tuku to tuku doronde yi nga wartige te am febbi sabula nafulu tuku te am febbi te tambe desa min ka kile ko akan nafulu bon kile alanga banku yere kile te tambe desa bal min kile ko ka do mane awani banku kile frafa ni wonka te tambe desa banku min kile de ko aka de ko kawna dum kelenta don kala ko te biwulu fla ukunti sako ala ko kawna min fle ko setigi do temena ale mu halaki kawna kunte jate na fulutigi ye ko o kuma luka na fulu be tokoti o de le ba do ko fon na fulutigi temena nga on bi na fulutigi on taye ka nyere tokoti ye na fulu min be bolo milliard bakele milliard bafla atete mawga o sabule ye na fulu soro togo ikelenga na fulu tsika tia kateme kontina kelenga na fulu ka ye na fulu soro togo ikon ga na fulu tsika tia ni jamana do kelenga na fulu yi nga ma kelenga na fulu ka tia ni kontina kelenga na fulu yi o te dugu makolo ko ka to o kuma kawuna kelenga nafulu kungacha ni Firauna ka mara beka nafulu o ni ya Firauna klara ka kawuna wele ko fa ka kawuna do aka gouvernement o kuma ka klara ka joro nyuma de kawuna ma nga yani o ko ka nyana bo ka ban kawuna halakira de o bayira ka fo kawun setki kundo na ya so ka fo ko fena kunte nafulu tigi do ko rodun o kore o tigi la mo kan nafulu era kunga chaka timenjiya takam o sango o kuma am Allah taala diri nafulu kana ke sababu ye kan den aw yada o kuma Allah taala ko wala yusalu an dhunubihim al mujrimun akon ala ko tala baba mu fleta ni Allah taala nafulu di umma ko alqiyamah jodo ale Allah taala budo jahannama tasma kono wa ala tu nyininga koy sabula nyuma fuy to bolo karuna na nyogona o bedo jahannama tasma kono alu te nyininga sabula nyuma te mami ni nyuma doni ba bolo ale de be nyininga o kuma Allah taala ko fa kharaja ala qaumi karuna bora akan manto ni nyogonche ana nafa mugo sabula ni nafa soro jama betu iko o kuma jama betawna nafe nafa bubulo ube soka ube faliboka sam kalando ku masri haru filmu bula warjaw kalando ku masri ikado ube katama damu ani jangamu kononana magna mamu ni olumata kodono ye olu ye kawuna na ka jamakuru ye ubeka nema
قال الذين يريدون الحياة الدنيا جين ينما يكادي مامني من يبقارون ناكا جمالا سبوي حركل كلم ببولو قلنا نافو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون هل فهم كدي أمة من يغنى قارون مجيء كنا كوي إكادو نمك مكان فوق وأن يرفنا بين فوق ما وكما أنا ستكو ما كوي سبلك ما جاما نو يستكو تمتوك كتكتو كنو فيوتو كنو بما نتا من فلك سبلو على على كنغاني يغنى نما nga ala ya dama mumin kama eske ibadon wa ala be fewtiri doma warsa ka halakidi abe katkatin no ya doye warsa akase ka tigilama min alqiyama jokeneka klatugote ala okuma ikana setiki yedon ka nata ko ala kungani ta nyogona keneye okuma mamnu me jien nata olu de ko femi be qaruna bolo hali ala kungani nyogona de on ma jien kono innahu ikado qaruna min flede lazu hazin azim ni robati do jien kono de ay ni rosolo jien kono ko tugun ay soro ke jien kono okuma mamina nunyen fo allah taala kele no ka doni di mamunuma min yelli manne jonye nolu makote jiena makote jien ana kono fena olu ye mun fo qala alladhina utul ilm mawko allah taala doni hakikati mamunuma noy alqiyama doni odila ni allah taala doni dima ay fem badima doni kala de joro kabbu duguma ko len koka kateme bele jelenka sabula jiat se ka gla ni donite dugut se ka mara ni donite jamanat se ka mara ni donite nafula yarat se ka mara ni donite seret se ka ke ni donite inyame jia fon fena duguma ko koka ni donite at se ka ke okuma doni de laseli na doni tumen ko do ala don doni o de doni yere yere am ala de deli ala ko doni no ya anye amin okuma bamu be ni allah taala doni de uluma olu de ko waylakum bonabe awiyeda bonabe awiye sawabullah allah taala ka sa alqiyamah jokene ka noy aljanna khairun ode herka bon kateme jinya soraina kono fem beka liman amana wa amila soliha ma min liman yara ninga klaka bara yumanke okuma la hasara de herka bon kateme jinya ka wala yulqaha akum ma shikonte aljanna kumbe nyogonya ninga esarake aljanna illa sabirun fona kera mawye mamun nuru sabalila ka jiya soroina damu ye ka toy ni kunye shilla harama ko lu debe aljanna soro odila anga kodona ko ni ba fe ka jiya soro kala ni ba fe ka lahara soro kala ni jiya ani lahara fula bɛ ka di ye kala o kuma ni kalana dɔrɔn allah taala bɛ nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye o de la minnu bɛ jiya sanfɛ bi n'u bɛ ka jiya bɔsɔ u sago la kunfɛnw tɛ koyi maa kalanenw de don wa n'i ye kuma o kuma k'a fɔ ko karisa bɛ ka jama exploiter kunfin tɛ se k'o kɛ dɛ kalankɛla de bɛ jama exploiter ni ka balo u la ka sɔrɔ u hakili la k'u bɛ k'a dɛmɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ ka balo u la u t'a kalama
o kuma minnu bɛ ka diɲɛ k'u sago ye bi kalan de y'a to u bɛ ka diɲɛ k'u sago ye wa n'i mako bɛ lahara fɛnɛ na kalan de b'a to e bɛ lahara sɔrɔ ka ɲa sabula n'i ye waliyubaw ta k'u lajɛ kunfin t'u la o waliyu bɛɛ ye mɔgɔ kalannen de ye waliyu bɛɛ an bɛ fɛn o fɛn dɔn ala ka waliyu la kunfin t'u la a bɛɛ ye mɔgɔ kalannen de ye sabula kunfin n'i donna ka se ala ko hakɛ dɔ la n'i ma kɔlɔsi i ka ala ko bɛ yɛlɛma i bolo ka kɛ sitanɛ ko ye sabula sitanɛ donyɔrɔ ka ca adamaden na kojugu o de la e m'a ye Abdulkadir Al-Kailani ni ala jɔnbaba don waliyu don ni an b'a dɔn ko Seku Bukadar o kuma Abdulkadir Al-Kailani dɔw ko Al-Jailani a kalanna nga a ye kalan kɛ sira jumɛn kan fiqhu hanbali a ye fiqhu hanbali de kalan k'a dɔn tuma min na n'a y'o kalan k'a ban o kuma a kɛra karamɔgɔ ye kɔfɛ a nana tugu Imam Ghazali kɔ o ye sufiw ka karamɔgɔba ye o kuma a tugura o kɔ o de la a bɔra hanbaliya sira kan ka na sufiya la o kuma donnen Ghazali ka tɔn na n'a kɛra o ka kalanden ye o kuma a ye sufiya ta a ye zikuru daminɛ a ka kalan nana mɛnɛ don dɔ a b'a ka kaliwa la a sigilen bɛ a bɛ so min kɔnɔ so in bili de sina ka wuli ka bɔ yen a sigilen ɲɛ bɛ sankolo bɛɛ lajɛlen na kalo tile dolo a ɲɛ b'a bɛɛ la sanfɛ a balila mun na kumakan dɔ bɔra sanfɛ o bɛ k'a fɔ Abdulkadir Al-Jailani i ye bato min kɛ o kuma ne ala mankan don o ye ne wasa hali n'i ma seli tugun o kuma i ye min kɛ i donna waliya kadiri kɔnɔ i donna hadratul ilahiya kɔnɔ o kuma hali n'i ma seli tugun i ye min kɛ o ye ne wasa ne yafara i ka fɛn bɛɛ ma min kɛra min ma kɛ n y'a bɛɛ yafa Abdulkadir a y'a sigi a seginna kɔ a donna a ka kitabuw la n'o ye fiqhu kɔnɔna ye kana don hadisaw la kana don tafsiriw la k'a ta an fa Adama kana bila Isa ala delila k'a fɔ ko a jɛnna jɔn ka bato kɔ a hakili m'o sɔrɔ ala kira min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ni Alahu Taala ko kira ma i ye junubu min kɛ i ma min kɛ i bɛna min kɛ n y'a bɛɛ yafa ala ma jɛn o ka seli kɔ Nabi Musa don min Alahu Taala bɛ kuma fɛ Turi Sina kulu la Musa ko ale ye ala kumakan mɛn nga harfu tɛ mankan tɛ bɔyɔrɔ tɛ kuma na nga min y'ale wele sisan kuma in bɔra sanfɛ o kuma o b'a yira ko nin tɛ ala mankan ye o kuma a sigilen yɔrɔ min a ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bini seginna togo la sitanɛ bolila a tununa nga n'a y'a sɔrɔ ale tun tɛ sariya dɔn a tun bɛ fili o de la an karamɔgɔ dɔ bɛ yen terikɛ dɔ muqaddam do an bɛ don min na ko bi a ko ale ye gindo dɔ di a ka kalanden dɔ ma kalanden y'a wurudi kalanden nana a fɔ ale ye waati kɔfɛ a ko karamɔgɔ i ye gindo min di gindo in ka ɲi dɛ sabula kalanden yɛrɛ bɛ sɔrɔ min na a bɛ nɛɛma min na
ale o jaka yɛrɛ t'ale bolo a ko ala y'a yira n na fɛnɛ ko hali ni ma bato tugun ko saba ale ko kalanden ma ko e karamɔgɔ tɛ ne ye a ko ko ala dun ma jɛ ne ma dɛ a ko ala kɛra i delila k'a mɛn ko ala jɛn'a ma bato la o tuma o don a ye ne yɛrɛ wele ka ne ɲininka k'a ka kalanden nana nin fɔ a ye ɔ nka mun de y'a kɛ sitanɛ o tuma ni mɔgɔ n'i tɛ sariya dɔn n'i donna waliyu n'i bɛna don waliyuya bonda fɛ n'i ma kɔlɔsi i ka waliyuya bɛ bɔ ala waliyuya la a bɛ kɛ sitanɛ ka waliyuya ye sabula waliyu ye kalite fila de ye nka anw t'a fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ala ka waliyu bɛ yen sitanɛ ka waliyu bɛ yen nka sitanɛ ka waliyu tuma dɔ la o nɔfɛ jama de ka ca jama de bɛ girin ale ka su ani tile nka ala ka waliyu dɔw bɛ yen jama b'u nɔfɛ ala ka waliyu dɔw bɛ yen mɔgɔ dama damani dɔrɔn de b'u nɔfɛ ala ka waliyu dɔw bɛ yen mɔgɔ fila dɔrɔn de b'u nɔfɛ ala ka waliyu dɔw bɛ yen mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de b'u nɔfɛ o kelen in dɔrɔn de fana dalen don o la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka cɛ karisa kɔni an kɔni b'a dɔn diinɛ mɔgɔ don wa ala ka waliyu dɔw bɛ yen maa si tɛ a nɔfɛ wa mɔgɔw yɛrɛ t'a jate fana koyi o tuma ala ka waliyu bɛ kan nka ala ka waliyu ni sitanɛ ka waliyu e bɛ se k'u dɔn cogo di ni dɔnni yɛrɛ yɛrɛ t'i bolo a dɔn man di sabula sitanɛ ka waliyu u bɛ seli o sabula u tora ala bato de la sitanɛ de nana fɛn dɔ bana minɛ u ɲɛ kɔrɔ o tuma k'a yira u la k'a fɔ sisan kɔni olu sera plafond na ala mako tɛ u ka foyi la tugun n'u ye fɛn o fɛn kɛ ala jɛnnen don ni a ye o tuma olu ɲɛ bɛ datugu sabula u tɛ sariya dɔn u tɛ ala ka waliyuya taasira cogoya dɔn i b'a sɔrɔ kuma o kuma u bɛ ko minnu kɛ i b'a sɔrɔ ani sariya tɛ taa u ka waleyaw la an'u ka baara kɛcogow la nka ala ko kuma kɔni de b'u da u bɛ seli u bɛ sun nka n'i y'u ka sarakatiw bɔcogo ye i b'a ye ani ala ta bɛ ɲɔgɔn cɛ a dɔw bɛ yen u ka sarakati bɔcogo ka ɲi nka sitanɛ bɛ sarakati bɔcogo dɔ de f'u ye san o san u k'o kɛ siɲɛ kelen o y'ale sitanɛ yɔrɔ ye n'i dun y'o kɛ siɲɛ kelen fɛnɛ ala bana i la fo alikiyama jɔ don wa kisi cogo t'i bolo o tuma san o san i b'a sɔrɔ u b'o sarakati bɔcogo in kɛ nka o sarakati bɔ in n'u b'o kɛ a dogolen don adamadenw na a dogolen don adamadenw na ɔ nka ala ka waliyu olu fana b'a dɔn cogo di k'a fɔ karisa ka waliyuya yɛrɛ yɛrɛ tɛ sitanɛ don sabula e ni ne an tɛ se k'a fɔ karisa e tɛ waliyu ye jama b'a nɔfɛ a bɛ seli a bɛ sun a bɛ hiji a bɛ sarakati bɔ a kɛlen tun bɛ ka maa hakɛ min balo a bɛ maa 100 yiri ka bɔ ni dɔnni t'i la i tɛ se k'a fɔ k'o tɛ ala ka waliyu ye nka ala ka waliyu de bɛ se k'a dɔn ni maa min fana donna waliyuya kadiri kɔnɔ waliyu b'o lakali an ye e ni ne anw tɛ se k'a kɛ nka ni maa min donna waliyuya kadiri kɔnɔ n'a b'a fɛ k'a dɔn ko karisa tɛ waliyu ye walima waliyu don a bɛ jɔko 2 seli a ka so n'a ye jɔko 2 seli a ka so a bɛ sɔli daminɛ a bɛ sɔli kɛ fo ka taa bɔ a ka du da fɛ n'a bɔra a ka du da fɛ n'a y'a ja a bɛ kɔntine sɔli la n'a y'a ja a bɛ sɔli jɔ n'a bɛna don waliyu dɔ in ka so da fɛ a bɛ sɔli daminɛ n'a y'a daminɛ dɔrɔn waliyu dɔ in min ye sitanɛ ka waliyu ye a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ a tɛ lafiya a bɛ mɔgɔ bila ko ka dɔ in kɛ
parce que ka fɛnw bɛ degun u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ sɔli nɔɔrɔ de bɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛ sitanɛ ninnu yele sabula sitanɛ fanga ka bon cogo o cogo sɔli nɔɔrɔ ka jugu a ma kojugu nka n'a y'a sɔrɔ e ka mustajabu ma se o hakɛ la i k'a dɔn e tɛ se k'a dɔn cogoya si la o de la waliyu n'i taara ala waliyu ala jɔn ɲuman dɔ fɛ a bɛ to baro la dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ ko karisa ka fɛnw ye ifiritu ye walima ni sitanɛ suguya dɔ walima samiru de b'a bolo parce que o b'a sɔrɔ ale y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que a bɛ degré min na sitanɛya hakɛ la ale fana b'o degré la alaya hakɛ la o tuma o waraba fila de bɛ se ka ɲɔgɔn fanga lajɛ nka kuma o kuma ala de fanga ka bon ka tɛmɛ sitanɛ ta kan o de la an bɛ girin maa caman nɔfɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen sitanɛw de b'o bolo nka ala ko birifini de kɛlen don ka a datugu nka a ɲumanw bɛ yen fɛn o fɛn a ɲuman bɛ a juguman bɛ yen nka ɲuman de ka dɔgɔn kojugu an bɛ alahu taala deli ala ka sababu ɲuman di an ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Est-ce que ni kuna waliluya minan kɔnɔ i b'a fɔ ala yɛrɛ y'a laɲini cogo min na mun ye ala jɔnya taamasere i b'a dɔn i yɛrɛ la wa yanni mɔgɔw k'a dɔn e yɛrɛ fɔlɔ b'a dɔn k'a fɔ k'e b'o niveau de la sisan. ala ka waliyu olu ye dɔnniya saba ye ala waliyu dɔw b'a dɔn ko olu ye waliyu ye olu yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw fana b'a dɔn ko karisa ye waliyu ye ala waliyu dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a dɔn ko karisa ye waliyu ye nka ale yɛrɛ t'a dɔn ko ale ye waliyu ye waliyu dɔ bɛ yen ale yɛrɛ kelen pe de b'a dɔn ko ale ye waliyu ye nka maa si t'a dɔn ko waliyu don nka a naanina o man ca o ka dɔgɔn kosɛbɛ ale yɛrɛ t'a dɔn ko ale ye waliyu ye mɔgɔw yɛrɛ fana t'a dɔn ko waliyu don o waliyu fana bɛ yen nka o man ca nka mɔgɔ caman bɛ yen o b'a yɛrɛ ka waliyuya dɔn wa i b'a sɔrɔ o yɛrɛ b'a dogo de mɔgɔw kana se k'a dɔn k'a fɔ ale ye tɔn ɲuman ye dɔw bɛ yen mɔgɔw b'u ta dɔn nka ale yɛrɛ t'a dɔn nka n'i ye mɔgɔ yɛrɛ kɛtɔ ye k'a fɔ a ye na ne ye waliyu ye sitanɛ t'a dɔn ala ka waliyu olu b'u dogo de u t'a fɛ u ka dɔn hali ni ko i b'a kuma fɔ k'u to jamana o bɛ wuli ka bɔ yen nka n'i ye mɔgɔ min ye k'a fɔ a ye na ne ye waliyu ye o kuma sitanɛ t'a dɔn siga t'o la an bɛ alahu deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o kuma maa minnu bɛ yen ni alahu taala ye dɔnni di olu ma i k'a dɔn k'olu de ko ko lahara de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kan wa maa si tɛ lahara saraba in sɔrɔ illa sabirun fo n'a kɛra sabalidenw ye maa minnu bɛ sabali ka diɲɛ sɔrɔ yen k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen ni ka tugu alahu taala kɔ nka o de man nɔgɔn anw ka bi tile in na sabula anw yɛrɛ ko ko fɛn bɛɛ kulonna nafolo la ni nafolo t'i kun foyi tɛ ɲɛnabɔ nka an k'a dɔn k'a fɔ ni ala de t'i bolo foyi tɛ ɲɛnabɔ nafolotigi dɔw kamana gannen don san 10 san 20 o bɛ muso kelen nɔfɛ o m'a sɔrɔ nka i b'a sɔrɔ fantan dɔ bannen don o muso la o muso fana bɛ boli la o nɔfɛ o la i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nafolo tɛ fɛn sɔrɔ nafolo kɔni ye sababu de ye nka fɛnw sɔrɔli hakika o ye ala de ye nka anw dusukun datugu kojugu ani nata bonya kojugu ani diɲɛ hɛrɛ dayɛlɛ kojugu anw y'a ye ni nafolo tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ kow ɲɛnabɔli kulonnen don alahu taala kelen pe de la an bɛ alahu deli ala ka an ka kow ɲɛnabɔ hɛrɛ la o kuma min na karuna
n'a bana ka ladilikanw lamɛn Allahu Taala ko fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard anw masa Taala ye dugumakolo colo ni Karuna ye a n'a ka du a n'a ka nafolo an ye dugumakolo colo ni a bɛɛ lajɛlen ye dugumakolo colo n'a bɛɛ ye o de la dɔnnikɛlaw ko aya wɛrɛ tafsiru la Karuna kan k'a fɔ Karuna tuma min na ni Musa ko a ka jaka bɔ o gɛlɛyara a ma kosɛbɛ a ye mɔgɔ dɔ de sara a ye muso dɔ de sara min ye yɛrɛ feerela ye o tuma o k'a fɔ ka Musa to wajuli la o kana jɔ dɔrɔn Musa e yɛrɛ bɛ sɔn ka nin fɔ kɔnɔ min filɛ ne la jɔn ta don Karuna ye muso dɔ de sara o kana nin kɛ Musa la o de la Allahu Taala ko Kuran kɔnɔ inna kaydakunna azim muso ka fɛɛrɛ a ka bon dɛ muso ka fɛɛrɛ ka bon kojugu nka Ala ko inna kayda shaytani kana da'ifa ko sitane ka fɛɛrɛ a lafolen don kojugu sitane ka fɛɛrɛ se man di adamaden hakilima dɔnnikɛla la nga muso ka fɛɛrɛ i komi kira b'a fɔ cogo min a ko ma ra'aytu naqisatu aqlin wa dinin ne Muhamadu ma yeli kɛ maa minnu hakili nakasilen don u ka diinɛ nakasilen don sabula muso hakili tɛ cɛ ta bɔ cɛ cerveau kɔnɔna na fasa misɛnnin 1,200 de bɛ yen min bɛ dɔnni sabati nka muso cerveau kɔnɔna na fasa misɛnnin 600 de bɛ yen min bɛ dɔnni sabati yala o hakili sabati nakasilen don o tuma wa diinin u ka diinɛ nakasilen don muso tɛ se ka kalo 1 kɛ ka seli laada joli bɛ na o tuma cɛ min bɛ san kalo 12 kɛ a bɛ seli la a ko nka ko ale ma o tigilamaw ye aslabu lilubbi rajulil hakimi minhunna min bɛ se ka cɛ kodɔnna intellectuel docteur ka se ka hakili fosi ka bɔ a la k'a kɛ i komi fatɔ lagalagatɔ denmisɛnnin k'a bin a yɛrɛ halaki dingɛ kɔnɔ ka tɛmɛ muso kan o de la i m'a ye maa min bɛ général min bɛ yen ko guerre tɛ tiɲɛ a bolo n k'u bɛ muso de bila a la sabula ni cɛ nana ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ a b'a dɔn nka muso min n'o hakili nagasilen don a tɛ se k'o de ka fɛɛrɛ cogo dɔn cogoya si la e ma o de la Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko cɛ hakilima bɛɛ muso bɛ s'a la awɔ nka cɛ hakilintan naloma mandenw k'olu de bɛ se o musow la o tuma k'ale b'a fɛ ka kɛ hakilima ye min muso bɛ se a la ale t'a fɛ k'a kɛ manin ye min bɛ se a muso la awɔ e ma ye o de la i komi a bɛ an yɛrɛ da cogo min ko karamɔgɔw ka muso ko tɛ tulonkɛ ye dɛ munna parce que karamɔgɔ b'a ye a bɛ jɛn ka ko caman ka kɛ ale la o ka fisa a ka fɔ ko karamɔgɔ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na sabula e bɛ se k'i muso dɛsi kabini so kɔnɔ a bɛna du kɛnɛ ma o bɛ k'i ka guloki kɔ minɛ i b'a dɛsi fɔ kare kɔnɔ a tɛ mɛn nka n'a fɔra ko karamɔgɔba in walima alimami n'a muso ye ɲɔgɔn dɛsi fɔ kare kɔnɔ tile kelen a kuma bɛ dugu bɛɛ minɛ a kuma bɛ dugu bɛɛ minɛ yɔrɔnin kelen o tuma i ka jɛn i muso ka ko caman kɛ i la o de ka fisa i ka bila minan kɔnɔ muso tɛ se ka ko kɛ i la minan min kɔnɔ o tuma musow k'i dɔgɔya so kɔnɔ k'i bɔ miseliw fɛ o de ka fisa i ma koyi e ma ye Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu cɛ dɔ
a muso y'a degun a dusu bɔra a taara Umar fɛ a bɛna taa kangari da Umar ye n'a muso ye nin ko se fila tugun ale bɛ min k'a la o kuma Ala de b'o dɔn a nana a bɛ salamu bila a donna du kɔnɔ a ɲɛ b'a la yan'a ale yɛrɛ ka bisimila Umar yɛrɛ muso bɛ ka pɛrɛn a kun na lakale dɔw b'a yira ko pɛrɛn nana laban f'a nana daji to Umar kunkolo la o kuma Umar y'a lasabali ka sɔrɔ ka cɛ bisimila ko e nakun ye jumɛn ye a ko ne kun nana kun min kama a ɲɛnabɔra ka ban o kuma ne nakun banna ne sabula e ta ɲɛ min k'i la ni ne ta kun y'o kɛ i kun bɛ kibaruya de mɛn ka sɔrɔ Umar bin al-Khattab n'a tɔgɔ fɔra kafiriw ye kɛlɛkɛlaw kan u bɛ bin ka bɔ u ka sow kan ale ye dugu hakɛ min dayɛlɛ maa si ma se k'a dayɛlɛ o de la nka ni Umar n'a ye siɲɛ ta a muso fɛ mɔgɔ min ma se ka muso kelen mara e bɛ se ka jamana mara cogo di mɔgɔ min ma se ka muso fila mara e bɛ se ka jamana mara cogo di o kuma n'i ma muɲu ka sabali i tɛ se ka nin kɛ i komi Alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam a nana fɛn dɔ di an ba Aisha ma lajali fɛ a y'a minɛ dɔrɔn k'a bɔ nka Alakira ye mun kɛ Alakira sina ka muɲamuɲa a yɛlɛla ko ne ka bilenmani ka keleyara koyi mɛ ni nin kɛra e la e kɛlen k'i ka fɛn ɲuman san walima ka sɛ san k'o labɛn i nana di muso ma i y'a d'a ma dɔrɔn a sina k'a fili dugu ma n'i ma kɔlɔsi o y'i ka sani bannen de ye mɔgɔ minnu dusu ka ɲi o y'olu ka sani bannen de ye nka dɔw bɛ yen n'i ma kɔlɔsi hali n'i ma taa kɔni bolokunya damadɔ bɛ kɛ i la o kuma muɲu ni sabali de bɛ se ka muso mara o de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma se k'i muso mara i tɛ se ka tɔn mara i tɛ se ka du mara i tɛ se ka kabila mara i tɛ se ka jamana yɛrɛ mara sabula ne kɛɲɛna muso kelen na e bɛ se ka mɔgɔ 20-30 lamɔ cogo di o kuma sabali bamananw ko ten k'o de bɛ si bɔ sɛfan na o kuma o alijanna in k'a tɛ sɔrɔ ni sabali tɛ o kuma tuma min na Haruna n'a ye muso in sara Musa bɛ wajuli 12 la Bani Israɛl bɛɛ bɛ k'a lamɛn muso nana jɔ dɔrɔn Musa e yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ko jɛnɛya man ɲi Musa ko ɔhɔn jɛnɛya man ɲi a ko o kuma kɔnɔ min filɛ nin ye ne la nin ye jɔn ta ye Musa ko jɔn ta don a ko o kuma i b'i yɛrɛ kalala fili wa e de ta tɛ nin ye wa muso n'a ka hakili nagasi bɛɛ wa cɛw de bɛ da muso fana ka kuma na ka tɛmɛ cɛ kan awɔ e ma i muso bɛ ko dɔ k'i la n'a nana lakale bɛɛ b'a fɔ cɛ yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ i ka nin bila nin fɛ sa u b'i jalaki walima muso kana jɔ sisan k'a fɔ karamɔgɔ e ma deli k'i kungo fɔ ne ye n'a y'o fɔ i b'a sɔrɔ misiri bɛɛ b'a fɔ ni kɔni ye nin jɛ gɛlɛyalen ye k'a fɔ ko alimami y'a kungo fɔ tiɲɛ don hali n'u maloyara k'a fɔ kɛnɛ kan mɔgɔ hakɛ min b'a tiɲɛtigiya misiri in kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ min t'a tiɲɛtigiya bɛɛ b'a fɔ n'i y'a ye a y'a fɔ tiɲɛ don awɔ mɔgɔw bɛ da la hali ni nkalon don nka kɔfɛ de Ala bɛ se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ji bɔ nɔnɔ na kɔntɛ muso min bɛna jɔ jama na karamɔgɔ e delila k'i kungo fɔ ne ye cɛ min bɛ sin ka wuli k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o ka dɔgɔ o ka dɔgɔ nka ni cɛ y'o ɲɔgɔnna fɔ muso ma cɛw de b'a fɔ a ye nin ko ɲɛɲini dɛ awɔ parce que aw bɛ nin cɛ in dɔn cogo min a bɛ se ka kɛ a ye nkalon a ɲɛfɔlen don a fɛ a bɛna nkalon d'a la walima ko dɔ a b'a fɛ ka ko dɔ bin a kan ten o de la cɛ dalen don muso la ka tɛmɛ a cɛɲɔgɔn kan tuma min na ni cɛ ni muso bɛ fitinɛ na o de la i b'a ye
muso jugu tɛ kɛnɛma bɛɛ b'a fɔ non karisa muso ka ɲi karisa muso ka ɲi nka e yɛrɛ de b'a dɔn e muso ye min ye o de la ni furukɛ yɛrɛ m'a fɔ ko muso ka ɲi i kana fɔ k'a ka ɲi dɛ cɛ de b'a muso dɔn o tuma muso in ye fɔ Musa ma Bani Israɛl bɛɛ ko o tuma Musa e yɛrɛ bɛ k'a fɔ a ma ɲi tɛ a yɛrɛ bɛ taa kuma cayara kuma misɛnnin cayara Musa a jɔlen wɔsira jɔn de bɛ se k'ale bɔ nin nɔgɔ in na o tuma Musa o yɔrɔ bɛɛ a ye Alahu Taala wele a ko muso in ma i ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ nkalon don ani maa min ye kuma in don i da dugumakolo bɛ aw bɛɛ minɛ o tuma o yɔrɔ bɛɛ Haruna dugumakolo in yɛrɛ daminɛ n'a ye muso ko Musa i tɛ koyi Haruna de ye nin nafolo hakɛ nin hakɛ diya ko ka nkalon da i la o tuma dugumakolo yɛrɛ la Haruna bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni a ka nafolo bon ninnu a bɛ ka jigin dugumakolo nana Haruna minɛ a kunbɛ furu la Haruna bɛ k'a fɔ Musa a kɛ Ala kama sinji min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i k'an to yen o tuma dugumakolo Musa b'a fɔ dugumakolo ka Haruna minɛ dugumakolo b'a minɛ ka na se cɛmancɛ la Haruna bɛ k'a fɔ Musa a kɛ Ala kama sinji min b'an ni ɲɔgɔn cɛ i k'an to yen o kama Musa b'a fɔ dugumakolo ma a minɛ o tuma Haruna ye Musa wele Ala ani sinji siɲɛ 70 Musa ma sɔn o tuma Haruna a bɛ ka jigin an bɛ don min na hali bi Alahu Taala b'a fɔ cogo min a bɛ ka jigin dugumakolo duguma an bɛ don min na bi wa a bɛ taa laban fɔ tasuma kɔnɔ tuma min na dugumakolo ye Musa Haruna n'a ka fɛn bɛɛ kunu ka ban Ala ko Musa ma a ko Musa i na t'i fana dusukun na dɛ a ko Haruna ye e wele ni Ala kama ani sinji kama siɲɛ 70 i ma sɔn ka yafa a ma nka ni Ala ye diɲɛ d'i ma ko dugumakolo b'i ka bolo kan nka ni Haruna kun ye e Musa to yen ka ni Ala wele siɲɛ 1 bɛɛ dugumakolo kun t'a kun to nka i komi a ma ni Ala wele a ye e Musa de wele o tuma Musa nin kɔfɛ n tɛ dugumakolo bila danfɛn wɛrɛ ka bila la tugun o de la Alahu Taala ye hinɛ masa ye dɛ Ala ye hinɛ masa ye n b'o de la don dɔ cɛ dɔ a bɛ k'a ka boli wele a bɛ k'a fɔ ya sɔnam nka boli a bɛ ka nin fɔ boli tɛ k'a laminɛ a bɛ ka nin fɔ fo a da nana fili a kan k'a fɔ ya sɔnam a ko ya sɔmad a y'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Alahu Taala y'a to arisu la a ko labbayka abdi wa sa'adi n ka jɔnkɛ n y'i laminɛ mɛlɛkɛw ko Ala ma k'a bɛ ka boli de wele k'a dafilila koyi Ala ko ɔhɔn hali n'a dafilila est-ce que sɔmadu wɛrɛ bɛ yen ni ne tɛ wa hali n'a dafilila n'a ko ya sɔmadu est-ce que sɔmadu wɛrɛ bɛ yen ni ne Ala tɛ wa o de la Ala bɛ hinɛ a ka jɔn na kojugu ni jɔn kamana ganna i ka n'i ɲɛsin jɔn masa i ɲɛsin Ala ma jɔn tɛ hinɛ Ala de ye hinɛ masa ye ni kamana gan ni degun y'i sɔrɔ i kana taa waritigi yɔrɔ i kana taa faama yɔrɔ i ɲɛsin Ala ma Ala bɛ waritigi kolo ni k'a karaba ka n'a di i ma i ɲɛsin Ala ma Ala bɛ faama karaba k'a kolo ka n'a di i ma o de la an balima dɔ bɛ yen a fana ye karamɔgɔ ye a ka dugukolo setigi dɔ de taara a ka cɛncɛn bɔ a la ka biriki bɔ daminɛ ka sojɔ daminɛ a ma kɛ waati jan dɛ a tɛ tile la an kɔrɔ o tuma ale nana a ko maçon ma ko nin y'ale ka yɔrɔ ye dɛ o ko olu bilara a la k'olu ye baarakɛlaw ye o tuma setigi
ako cɛima ni yɔrɔ min ka di n ye n wele ye cɛ ko ale ka terrain b'a bolo ale bɔlen don muso nɔfɛ ale ye sipasima de da a kan ka soden kelen jɔ furusiri ka kɛ o ka don o tuma furu nafolo yɛrɛ fɛn bɛɛ ma sara ka dafa fɔlɔ e bɛ se ka mɔgɔ wele fanga la o la wa ale fana sɛni min b'ale ye n'o ye ala wele o tuma ale fana donna a ka so kɔnɔ ka ala wele daminɛ k'a ka ko kalifa ala la ala nana ni sababu dɔ de ye ATT ka protocole dɔ bɛ yen o mako de nana jɔ fɛn dɔ la o de fana n'ale bɛnna ale sina ka se k'o ɲɛnabɔ ten o ko ko hami min b'i la a fɔ n ye dɔrɔn a ko ko ne tɛ wari nɔfɛ n tɛ sanu nɔfɛ dɔ de ye n ka dugukolo minɛ na a ko yɔrɔ jumɛn a y'a yɔrɔ f'a ye a ko ko a faamuyana cɛncɛn min bɛ yen a ye siman tɔni hakɛ dɔ san ka t'o to o tuma k'a ka so joli daminɛ cɛ ka cɛncɛn n'a ka biriki la awɔ a taara so joli daminɛ o cogo la o tuma ni cɛ taara yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ sira baarilen don n'i y'a ye bɛ don minisiriw ni faamaw kan protocole ka girin ni ninnu bɛɛ ye o tuma procureur wo juge wo n'a sera yɔrɔ o yɔrɔ n'olu ye ɲininkali kɛ u b'a fɔ a tiɲɛ na anw tɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ mais cɛ b'a ka so kɔnɔ bi a n'a ka denbaya bɛ yen nka jɔn de y'a ɲɛnabɔ n'a tun y'a ɲɛsin faama ma faama jumɛn bɛ se ka nin ɲɛnabɔ an dun ka faamaw mako bɛ nafolo de la o tuma n'i ɲɛsin ala ma ala de bɛ se ka i wasa ala fana bɛ ko dɔ de bila faama na wari tɛ se k'o ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o ɲɛnabɔ o tuma e kelen de bɛ se k'o ɲɛnabɔ n'o ɲɛnabɔra dɔrɔn i ka laɲini bɛ sɔrɔ o tuma an k'an ɲɛsin ala ma an ka hɛrɛ b'o de la muso ka muso a ye cɛ muso ni fana ka lagɛ ba o bɛ muso la ayiwa tariku ma fɛn fɔ muso in ka koɲɛ la tugun mais Karuna kɔni ale yɛrɛ dɔrɔn de n'a ka fɛn bɛɛ donna dugu jukɔrɔ mais muso kɔni ma don dugu jukɔrɔ dɛ mais a halakira sawa fɛn min kɛra ala sawa ala yafara ma tugun sawa o tuma tariku ma fɛn fɔ o kan an bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman di an ma Allahu taala ko kana lahu ما كان له فما كان له من فئة ينصرون من دون الله أقول جمع كل فوي كون مكي كو بقارنا دم الله تعالى تعالى جمع كل فوي دم مكي من بقارنا دم الله تعالى تعالى وما كان من المنتصرين وقارنا إلى مكة دم مودو يكوي سبل الفتر ولا أيادرا أكبرا أيا يربونا ما من الناس دعوما كلها ناكر نفلو بكونو mamu kumbe ka fɔ ko ale ala kun ka Karuna ta ɲɔgɔnna di an ma o tigilamaw ko tuma min na dugu jɛra wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams maaw dugu jɛra maa minnu kun bɛ ka Karuna jɔyɔrɔ nata kunu olu bɛ ka mun fɔ yaqulun olu bɛ k'a fɔ wa ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir ko yala aw ma ye wa a bɛ komi Allahu taala bɛ garijɛgɛ yiriwa maa ye ni mɔgɔ min y'a ja wa a bɛ tila ka garijɛgɛ kɔrɔ maa kan ni maa min fana y'a ja lawla an manna Allahu alayna n'a y'a sɔrɔ ala tun ma funeseriya kɛ anw kan ka anw jɛ Karuna ka nafolo ɲɔgɔnna la khasafa bina ko dugumakolo tun bɛ coron ni an fana ye koyi ويكأنه يدعو ما الله تعالى يبيكم من لا يفلح الكافرون الكافرون يسمى أبدا وما الله تعالى دلي على كان نني أوي كافر جمع قلولا تلك الدار الآخرة أقول لا أرد ika do ko de be soro ni sababu ye koy no e aljanna ye ako o duinde naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard
am o dun de di mauma mamuno nute yoro porta fe duguma kolo ko kani yere bonya an ala kota na noniya e ولا فساد wa ikado de tieni yere fene kanu duguma kolo ko kan koy والعاقبة للمتقين ako ikado ko kola ba kanu ko be ala yasra jonde yede okuma ni ayi abi an hatli jiki Abdurrahman bin Auf niye ala kraka sahaba bil doye o Abdurrahman bin Auf alaba o de tuwe shafa'u o de ala kraka bakati minake ala kraka do ke mo flade aka sahaba la nafulu tigiyala o mo kele o Sa'laba bin Hatim amu kelen doyi o Abdurrahman bin Auf nunu flabbe ye fantandi Sa'laba bin Hatim alaka gele asira yorola alena muso flabun je fini kelenye ako kirama do kenye ala kira ko Sa'laba tama ibe tuya mina Sa'laba ninde kafsa ima وياسر Sa'laba be wele de ko hamamatul masjid misri girin tufani nin nana sogoma togo ibna Sa'laba ta sore yem misri kono seni fana bo togo la sara bo togo la fitri ni safo bo togo la fu ya fama ko misri girin tufani akuma gele nana bonya anana kirama akumba fe ka do kenye ala kira ko ama ako Sa'laba النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يبتغيها أقول نكلم كلم بفتنو أكاك فانتين من دي نشي أقول فانتين كفسا نيمة كتب بانياكا بانيا ممك سببية كني حلقي كتالا بفوت جهنم كن وغنى النفس الكفاف أكون نيرك بانيادة كودي وسائل ما نيما وسا فجميع ما في الأرض لا يكفيها هل ندكم كل كان فهم بدرات إما أتات كلا مبوكو Sa'laba أسكنا أن نشي سبنا نتكم أي ليل على كرامة أكو على كرامة نكال على لا نية دوك نكال نفلو سر نمنا كسر كتب ولا باباي منا هنا فانتونا منا هنا مسكينولا منا هنا دسباتولا يكون الله تعالى بافو تقومي ومنهم من آهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ما من الناين فوق أيتك كم ما كم فوق على كرا آيات ملوكورتا أبيك سامفلا نجي أبيك كملو بركة ما يلما أكرا يكون أبيك Sa'laba كل بان نجي أيام فوق أكو يعني دبما مباني فيك Sa'laba غارتك أصلا فلولا على كرا كدو تبي على كرا ينفويرومي yani odon kleka bi don na saka musunun do di Sa'laba kama sakan kulo wolo fula saba yani kama dama che ay bausa bado wolo saba nani kama dama ay mishusa mishibe wolo fula saba nyameo yani sanfla ka dafa Madina fara Sa'laba ka bakauna tugudew ñi ko wonye de nama boni bakaw ñaan se ka ma ko ñala ko to atara ni bakaw ñi Madina koka kabin Sa'laba bi fajri seli na yo seli fanani la asra ba da ko ba to bena be fitrima Allah na ka na fajri seli fo safu ateye Allah ba ere safu fena bla Allah ba ay fajri ere bla ayela mana bakaw fe ko kono sana na yelema ala kira jakabo minan tiga minana blakata ako kuma ko Muhammadu ba fe kan nisongo minale la fere lawa mo ko minye layduti
ko n'ale ye fɛn sɔrɔ a bɛ kɛ ɲumankɛla a bɛ kɛ sarakati bɔla ye o de filɛ k'a fɔ cɛ ka bɔtɔ k'o kuma ko nisɔngɔ b'a fɛ ka minɛ ale la fɛɛrɛ la wa u nana ci fɔ alakira ye alakira y'a kunkolo kɔrɔta a bɛ k'a fɔ ya wayi a ta alaba sa alaba ta ta kɛra bɔnɛ ye koyi ya halaka sa alaba ta ta kɛra halaki ye ya su a khatimata li sa alaba ta kɛra labanko juguya dan ye o kuma a ye nafolo sɔrɔ nafolo kɛra sababu ye k'a kunnagoya nka Abdurahman bun Awf alakira ye duwawu k'a ye ale fana tun ye fantan dɛsɛbaatɔ ye nka alakira ka duwawu o nafolo jidira ale ye nafolo y'ale kunnadiya o kuma o Abdurahman bun Awf tuma min ni Tabuku kɛlɛ dunun gosira ale nana a y'a ka nafolo bɛɛ ta k'a tila fila ye a ye tilancɛ di ko k'o kɛ ka kɛlɛ dɛmɛ alakira ko a ma ko yala i ye joli to i yɛrɛ ka so a ko n ye min d'i ma n y'o ɲɔgɔnna to n ka so alakira tilara ka duwawu wɛrɛ fara a ka duwawu kan alakira ko i ye min di ala ma n bɛ ala deli ala k'o minɛ i ye i ye min to so n bɛ ala deli ala ka barika don o la ko o kɔfɛ sa alaba ta ka nafolo kɛra i ko min buguri mugu Abdurahman ka nafolo kɛra i ko min buguri mugu cɛli bɛ buguri mugu ban o de la ni kun nana Abdurahman deli ni ko ala kɛra ye ci a b'a fɔ ko ale bɛ maloya ka ala kɛra ka ciden bolo lasɔn o kuma a b'a fɔ nafolo filɛ nin ye min b'i bɔ taa o ta ale bɛ maloya k'a tigɛ don a ka nafolo la ka nin ta hɔn nin y'i sɔn ye ale bɛ nafolo yira i la de min b'i bɔ taa o ta o kuma o sa alaba ta de don dɔ Abdurahman bun Awf don dɔ delikɛla dɔ nana alakira deli a ko fi sabilillah o don y'a sɔrɔ tile 3 dumuni min bɛ tobi ni sisi ni tasuma ye o ma tobi alakira ka du kɔnɔ alakira ko delikɛla ma ko taa Abdurahman bun Awf fɛ yen ko ne Muhamadu ko k'a ka i sɔn a taara o y'a sɔrɔ Abdurahman bun Awf kun taara taama na nka muso ko a ma ko a ka nana bi a bɛ don nin sira in de fɛ o kuma delikɛla in taara jɔ sira la kabini wala a tile n'o ye 8 heures kuma ye fo ka taa tile se sanfolo camancɛ la Abdurahman ka marchandise bɛ ka don o tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ ni delikɛla ni baarakɛla min ye ɲɔgɔn ye a bɛ girin ka da o kan e de ye sa alaba ta ye a b'a fɔ ne tɛ patron bɛ kɔfɛ e de ye Abdurahman ye a b'a fɔ ne tɛ patron bɛ kɔfɛ o kuma n'a ye min ye a bɛ girin ka da o kan e de ye Abdurahman ye a b'a fɔ patron bɛ kɔfɛ kabini wala hakile fo ka tile se sanfolo camancɛ la o tɛ kɔlɔkɔlɔ marchandise ye dɛ o kuma Abdurahman bun Awf ale yɛrɛ tun bɛ marchandise bɛɛ laban na a ka baarakɛla dɔw bɛ so kan dɔw bɛ faliba kan dɔw bɛ ɲaamɛ kan fini ɲɛnama b'u bɛɛ la nka ale yɛrɛ bɛ na ale bɛ bɛɛ laban na fali de b'a bolo fali in yɛrɛ fɛnɛ sɛgɛnna fali hinɛ y'a minɛ a jiginna ka bɔ fali kan a bɛ ka taama o de la sahaba ninnu ladiri don dɛ o de la e ma Umar bun al-Khattab a taatɔ Beitul Maqdisi dayɛlɛ a n'a ka jɔn u bɔra ɲɔgɔn fɛ o kuma a y'a ye Madina ni Kudusu cɛ a ka jan kojugu o kuma faliba kelen de b'u bolo dɔw ko so kelen de b'u bolo Umar bun al-Khattab ye programme jumɛn tracé o kuma yɔrɔ ka jan walisa an 3 bɛɛ ka lafiya o kuma ne bɛ yɛlɛ so kan e bɛ suratu Yasin kalan n'o banna ne bɛ jigin e fɛnɛ bɛ yɛlɛ an bɛ Yasin kalan
n'o banna e bɛ jigin an fila bɛ taama so fana b'a lafiya an bɛ yasin kalan fo ka taa se Beitul Maqdis la o kuma sita kana caya ni sita ye nka Ala y'a kɛ u bɛ don Beitul Maqdis dugu kɔnɔ o bɛnna ni jɔnkɛ ka turu ye jɔnkɛ ko Umar ma ko e ka yɛlɛ so kan n'a fɔra silamɛw ɲɛmɔgɔ bɛ ka taama a sen na o kuma o de kɛlen don ka so daturu minɛ jɔnkɛ bɛ so sanfɛ o cɛ man ɲi dɛ Umar ko ni ne yɛlɛnna e ka turu la ni n tɔɲɔ dɛ lahara don ne bɛ taa mun fɔ Ala ye e ka nin ɲɛmɔgɔw lajɛ ka anw lajɛ anw ka baarakɛdenw bɛ boli an nɔfɛ de u sen sabara la fo a dɔw yɛrɛ bɛ fɔɔnɔ an nɔfɛ o kuma cɛ yɛlɛnna a ye Umar deli cogo o cogo Umar ko ale de bɛ yɛlɛ ale de ka to u yɛlɛnna u taara se Beitul Maqdis la yahudiya minnu bɛ a karamɔgɔbaw u ye ɲininkali kɛ ko yala jɔn filɛ sanfɛ u ko nin ye jɔnkɛ ye sanfɛ o kuma so daturu bɛ jɔn bolo k'o de ye Amirul Muminina ye o yɔrɔ bɛɛ u ma ɲininkali kɛ u donna dɔrɔn ka Beitul Maqdis tile ta ka na di Umar ma u ko olu y'a kala Tawrata kɔnɔ ko Alakira ka sahaba dɔ ko o de bɛna Beitul Maqdis dayɛlɛ k'a bɛ Tawra kɔnɔ ko a bɛ don Beitul Maqdis dugu kɔnɔ don min k'a ka jɔnkɛ de bɛ kɛ so kan a yɛrɛ kɛlen don ka so daminɛ k'a bɛ don dugu kɔnɔ ni lahalaya la o kuma a bɛ fɔ nin de ma ko ninnu de ye laadiriw ye o de la Abdurahman bin Awf a nana fali min b'a bolo fali sɛgɛnnen don a yɛrɛ ma yɛlɛ fali kan sabula ninnu t'a fɛ ka dandanfɛn tɔɲɔ a nana se delilikɛla jɔlen ma dɔw b'a lakale cogo min delilikɛla y'a jɔ a y'a kɔ don sira la a ye salamu bila delilikɛla kan salamu ma minɛ ka ɲa a ko n badenkɛ ni y'i fo i ɲɛsin ma i ka foli laminɛ ka ɲa a ko n ka cɛ e ka kuma ka ca i nakun ye min ye ne fana nakun ye o de ye o kuma e nakun ye Abdurahman bin Awf ye ne fana nakun dɔ dɛ o kuma i jɔ a bɛna an bɛɛ sɔrɔ yan nka Alakira kɔni de ye ne caman o kuma i jɔ i ka kuma caman daminɛ o de la delilikɛlaw ko man di ɲɔgɔn ye waritigiw ka yɔrɔ la dɛ wariti ani i tɛmɛtɔ n'i ko k'i bɛ kunɛ bɛ di waritigi ma n'a ko n kɔnɔ bɛ don so kɔnɔ ka na ni dɔ fɔ karamɔgɔ dɔ fana n'a ka fara e kan i b'a sɔrɔ yan'aw ka ɲɔgɔn fo a b'aw ɲɛ gana bɔ ɲɔgɔn na mɛ ka sɔrɔ waritigi tɛ se ka garijɛgɛ d'aw ma a tɛ se ka foyi kɛ wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ garijɛgɛ dun o kuma Abdurahman ko a ma a ko yala e bɛ Abdurahman ɲɛɲini dɔn a ko tiɲɛ na ne t'a dɔn nka Alakira ne taara a fɛ a ko n ka n'a deli bi a ko o kuma ne de ye Abdurahman ye a fantankɛ y'a jɔ k'a ta Abdurahman sen ka taa bila a sanfɛ fini min b'a la barida 17 de b'a la a si tɛ couleur kelen ye a ko o kuma mun dun y'i kɛ tan o kuma a y'a tɛgɛ don a ka bɔrɔ kɔnɔ ne ni kuranɛ dafalen de bɛ yaala waati bɛɛ a sɔrɔla ka aya kalan a ko tilka darul akhirah a ko Alahu Taala ka aljanna place d'honneur dɔw de bɛ yen yɔrɔ n'i ye mɔgɔw invité place d'honneur bɛ yen patron ni sengolaw place o place d'honneur ɲɔgɔn dɔw de bɛ aljanna kɔnɔ o kuma o aljanna place d'honneur de naj'aluha an kɛlen don k'o de di maaw ma lilladhina la yuriduna uluwan fil ard mɔgɔ minnu tɛ yɛrɛ kɔrɔta fɛ dugumakolo kɔ ka ni finibadenw ani yɛrɛyira ni wasow ye wala fasada tiɲɛni yɛrɛ man d'u ye ka nafolo don tiɲɛni fɛnw na ten k'a bɛ kun o kuma ko an kɛlen don ka place d'honneur in labɛn o tigilamɔgɔw de ye o kuma ne b'o place d'honneur de nɔfɛ o de kama n kɛlen don ka n yɛrɛ kɛ tan a ko i m'a fɔ Alakira de ko k'a y'i ci wa a ko a ko kabini kuma jumɛn bɛ a ko kabini sɔgɔma a ko i kun ɲɛ tɛ minɛnw tɛmɛtɔ la a ko n y'u ye o kuma a bɛɛ ye ne de ta ye min b'i bɔ taa o ta ne bɛ maloya ka Alakira ka ciden sɔn o kuma ninnu de ye Alajɔnw ye ninnu de ye Alajɔnw ye nka ninnu latigɛ man di an fɛ bi dɛ awɔ ne k'a fɔ sisan ko
lati anga patron mi mesela nga misri kono ta ko ne ko kaka mo flikelen sanga di mane aw na tarafo patron era ma la je ko na mi nu be kere fo wa ko jeske ko ka kere ko la te ay la ko ka buene na nu yere ko kuma ya ni setiki ka kuma aw ko fa setiki ra ko ne era sikale mu ngala bina me na ta do almami de tay ne ka wari ye wa wani ma de tay ka wari amma kasro na fulay foyta o kuma me Allah taala de delala ka sababu nyumandi ama amin من جاء بالحسنة فله خير منها موما إننا نجمان دوي القيامة جوكنكا ko Allah taala be here di ma min ka bon ka temeni nyuman ye ni nana ni nyuman kelenye ala ba ka nyuman ta ni ye nyuman mugan soro ala ba ka nyuman keme fula o kuma nyuman be double de kataga nga yanyo ina Allah taala ko man jaa bil hasana ni mugo min nana ni nyuman kelenye al qiyamah jokeneka an kon be nyuman ke est ce que anga nyuman amena sena yella harawa mugo chama be nyuman ke ga be kila ka ka nyuman ci sabula iba soro sisa ebe do wele ki bolo ko dro ka ba mu bandi ama kofe ebe kila ka tigila mugo wele karsa ni kun de kunete ne ba fa ka ni chini kane nga on chini mandi atigi nga horon dunya bonya ka joni aba meri karsa ko mu ngandema o kuma ito kon na ni ketti adde kunne ba ka o kuma yika nyuman tiede nyuman te se ibolo la harado abada o kuma ikana nyuman ke mu ko yika kila ka de kuni fenye femi mandi aye o kuma ala ko ni sira ka seni nyuman alkiyama jokeneka ni nyuman kelendo ale ba ke tanye ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات أكون غني مامي نانني جوما القيامة جودوندو ikon te sarafo ila fona kare ka juguma barale de na amon sekadi nana juguma keneka sabla fora ni ye juguma ke dron juma to wala wa atbi isyi atal hasana tamhuha ni ye juguma ke dron juma to wala ba efase na amunu me juguma ke ka juma to wala ka to konde aw halama na tatme klef la sabaka sumolo nyere kono don wele ale kon tubira ka bo ala kota bela aw ale ni muso do ko kulungela kulunge haram ya be nga ale mi laydu di muso ima ka be mobli sangada ko ale kon te fenga muso ina tukuna nga ko eske o laydu ni ale kam go dafa e kulunge nyoko ni ayo ka laydu dafa mu de bona bo laydu dafa ko fe ena mo ndogon soro sebe ko la fo klunge ena yi nyogon bula e klara ka mobli kelen sanga doma o korote ni déplacement ka gele ima o kuma mbeya mobli fli bolo go iye mobli mi laydu tade iba wari di fantama o ma jaay ko laydu ka gele laydu mi se jahannama kono o laydu ka gele ke em se ka kari ka mobbe di klonge nyugo koroma ko ayo laydu ta oye ngaslame fantam be sirtu sungalo en kono ni ye mobbe sungodi misri la ko ka ke sungalo musakaya fuka ta sungalo bani o do kera iye o man o do no minana jeni mandi tunde onga ni o mobli sanga di klonge nyugo ma ko klonge haramya no etara do somo ka ko ma yele matuko wal ma ay masruta do do abena munu enya koro ni ma ko shi be se ala ko tamade o kuma ledu min tara ala ko tasraka tebbe o ledu ka dafa ledu niya ala ko tasraka atebbe ikalaidu dafa wa kafaratika am ala dilaraka sababu mandi ama fala yujza allazina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun
أكون ما من ولا تجوا بارا وتصرف فيلا فلا يصل بك من بارا دي إن الذي فرض عليك القرآن إكادو مسرني القرآن تجي محمد كان نيجا واجبيا كيكا لسمان توما لردوك إلى معاد إكادو مسai mina eseki kana ifasola koy ni kera alakra ka hijra mamna alakra boram makan nasra bulula aya joka makan laje makan nige ya mine alako masami qur'ana jikika kika lase o masai mi lase kika makan di ima o ma alakra makan mine ka be hijra san seginama sungalo kononana قل ربي أعلم من جاء بالهدى محمد أفو نجابا ما دبدوني كمالا ما من نكذب مكان ومن هو في ضلال مبين أنا ما من بفيل لا فيل مني أبغلندو والله تعالى بود دونكوي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أكو محمد كون ما جيا كفر القرآن بنا جيا محمد كان إلا رحمة من ربك أكون القرآن جينا محمد كان هنا دكما كان كبو الدبا ما يروكنا الدافع بما فلا تكونن ظهيرا للكافرين محمد كان كافر دم بايو كدينا لده أكما أتوي أنو يويل كنا كافر يما إكنا بارك نوكا كما كوني ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أكون موكنا إبنا من فنه كبو الله تعالى آيوما آيام نجينا كفى محمد كان ودعو إلى ربك وكفى كويلك كتا إدبا ماما ولا تكونن من المشركين محمد كان فرفلان كفو كان ولا تدع مع الله إلها آخر محمد إكنا فمر ويلي الله تعالى نو يقولون الشيطان لا إله إلا هو مشيتي فناكر على الله تعالى كلم بديه كل شيء حالك إلا وجهه فم بلا جلم بحالك نيغا فاتو دوندو فنابر على الله تعالى كلم بلا له الحكم وإليه ترجعون إكادو كتب بلا جلم الله تعالى دي وسكتالا جرفم بلا جلم بسكين كتا الله تعالى دي يرو وفاتو لي كوفي نيجي نمانك إنيكا نمان بسكين الله تعالى يرو niye jukuma era feneke ikado inika jukumai abisi Allah taala yoro nyuman kala besara akan nyumana jukuman kala besara akan jukumana abiko mi anga wati corona ya ni Allah taala sona ka an shijo ka shini kono insha Allah anya bla yoro mi amba kai ko ka banake loy sisi ugacha korba asekina amaka nemala janaza kan deke shini sokoma 10h am Allah taala dil alaka hina an islam furu bela ala ko dero nema ya ko criminal alaka no ya anu beta jabima alaka no ya ko fe am ban ma muso do fena faransi jamanaka ay wa woro blakana ko ka wana nema ka wafla di sistema asira am Allah taala dili alaka anna sara herala tunga hera alaka jidi anaye tunga fitne alaka anna kishama Allah taala kana anda jarabi fena ni se femi horo ni anna be nyonye alaka ke hera nyonye Allah kana shito jamfala alaka nan to namarala alaka daba ko imanda bema kana kafu laba jannatul firdaus kono alaka rabba kama salatu baraka kama salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh